السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في قناة ادعم نفسك بنفسك ودرس جديد من دروس اللغة الفرنسية. درس اليوم غادي نخصو على لا ليكتور فونكسيون اي فيزي دو دينومون. كما تتعرفوا لو دينومون هو آخر مرحلة من المراحل اللي تمر منها النص المسرحي. كانت عندنا لا سين ديكسبوزيسيون، لو نو، لي بيريبيسي اي لو دينومون، يعني هو آخر مرحلة تيجي لا سين تجي في الاخر ديال النص المسرحي. لوبجيكتيف او الهدف من هذا الدرس ايدونتيفيي لو رول اي لو دينومون اي سوليني سا فيزي مورال اي ايدوكاتيف، يعني ما هي يعني ما هو اشنا هو الميساج ولا الرساله اللي تيبغي يوصلها لنا لو دينومون. بيان، عندنا ان تكست سيبور، عندنا دي بيرسوناج سور سين غادي نعرفوهم من خلال النص. لي بيرسوناج عندنا اورغان، كليونت، تارتوف اي فالير. النص مسرحي كتبوا لنا موليير، العنوان ديالو تارتوف او لامبوستور، اكت 5 سين ديرنيير. ركزوا على هاد السين ديرنيير مزيان. هذا العنوان ديال النص المسرحي، وهذا الكاتب، وهذا الفصل لاكت. بيان، القصة تدور حول أورغان كان بيزوج البنت ديالو لتارتوف، من بعد اكتشف بأن تارتوف سي ان تريتر، ان امبوستور، يعني محتال. فقرر أنه هو والأخ ديالو يمشيو يعتذروا لفالير اللي كان بغا يتزوج بالبنت ديالو ورفضو، كانوا بيعطيوها لتارتوف، مي من بعد ما لقاو محتال قرروا انهم يمشيو يعتذروا لفالير ويتم الزواج ديال الابنه ديالو ماريان. بيان، بدكم تلاحظوا معايا واحد المساله اخرى. À son mauvais destin, laissez un misérable, وهنا il ne vous joignez point au remords qui l'accable. هنا able، هنا jour retour، vice justice، يعني تتسمى في العربية القافية، وفي اللغة الفرنسية تتسمى غيم. بيان، يعني هاد الشيء متى تلقاو عندنا غيم هنا تعني لنا بهذا سو فورم دان بويم، يعني بحال النص الشعري تتكون فيه القافية. هنا سيت اون بياس تياترال بويتيك. مفهوم؟ نمرو دروكا للأجوبة بسرعة باش ما نطولوش الفيديو. J'indique l'emplacement de l'extrait dans la pièce au début, au milieu, à la fin. عندنا هنا السين dernière, donc c'est à la fin. Bien, on tourne la page. 2. Quelle remarque peux-tu faire sur la forme du texte؟ يعني ما هي الملاحظة اللي تتلاحظ على الشكل ديال النص؟ Il est sous forme d'un poème، يعني نص شعري. J'identifie les personnages en présence. Organe, Tartuffe, Valère, cliente. Je lis le texte et je réponds aux questions suivantes. Quel rapport y a-t-il entre les personnages de la scène? Ils sont des frères. Que demande cliente à son frère? 2. Le laisser tranquille.
تنهضروا هنا على Tartuffe. Que décide Organe de faire à la fin? Il décide d'aller s'excuser auprès de Valère. يعني مشى باش يعتذر من Valère et le marier باش يزوجوه من الابنة ديالو à sa fille. Et le marier à sa fille. Il décide d'aller s'excuser auprès de Valère et le marier à sa fille. Par quoi se termine l'histoire de Tartuffe? Elle se termine par un mariage. Donc c'est une fin heureuse. Quelle est la visée morale du dénouement représenté dans cette scène؟ يعني ما هي العبرة أو المغزى من هذا المشهد اللي هو la scène de dénouement. La visée est ne pas faire du bien à n'importe qui. يعني ما خصناش نقوموا نديرو عمل خير مع اللي كان، خاصنا نستيو لي بيرسون اللي نديرو معاهم العمل باش يردوه لنا بالاحسن. مفهوم؟ هادشي هو اللي عندنا في هاد لا بياس. غادي نطلب منكم باش تقراو جو روتيان وتعاودوا تقراو لو تكست. اي ميرسي بوكو اي لا بروشين. بقات لنا مسألة أخرى، الكلمات الصعبة ضروري خاصكم تشرحوهم باش تعرفوهم مزيان وتعرفوا بلي أنا لو دينومون هو آخر مرحلة من المراحل ديال لا سين ديكسبوزيسيون. بدكم تلاحظوا معايا واحد المسألة أخرى. Je réagis, le texte théâtral étudié est présenté sous forme d'un poème. Ça veut dire en vers, عندنا أبيات شعرية. Apprécies-tu cette forme? Justifiez ta réponse. أنا مطلوب منا واش يعجبكم هذا الشكل ديال النص يكون على شكل أبيات شعرية. تعجبكم سي وي غادي تقولوا علاش، سينون غادي تقولوا تاهي علاش. داكوغ. Je réinvestis, je compare le dénouement de la pièce de Tartuffe à celui d'Antigone et je repère leurs différences. C'est bon. غادي نديرو مقارنة بين Tartuffe مع أنتيغون ونشوفوا شنو هما الاختلافات اللي كاينين من هاد الجوج ديال النصوص المسرحية. Merci beaucoup et à la prochaine.